Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita continue dengan chapter 10, Macroeconomics, inflation and unemployment. So first we go to inflation lah. So inflation ni adalah berlaku apabila harga tidak stabil dan terdapat kenaikan harga barang secara continuously lah. So inflation can be defined as a continuous increase in the general price level of goods and services in the economy. So like what happened now, harga barang essential commodities meningkat, jadi itu berlakulah, maksudnya itulah inflation. So it is a situation when too much money chasing for too few goods. Bermaksud kita ada duit, kita beli barang, tapi barang yang kita beli itu sedikit. So maknanya duit ada tetapi barang yang kita beli itu sedikit. So the value of money itu dah drop sebenarnya. Right. So ada juga situation yang dipanggil sebagai deflation. So deflation ni kalau harga barang continuously decline, dan situasi stagflation pula berlaku apabila terdapat masalah high unemployment dan juga inflation pada masa yang sama. Saya rasa Malaysia juga ada stagflation lah. Ya, berlaku stagflation lah kerana kita juga ada masalah pengangguran juga. Okay, so what is the measure of inflation? So yang akan measure inflation adalah consumer price index. So consumer price index measure the average price of consumer goods and services. So dia consumer price index ni dia ada senaraikan harga barang essential commodities secara average lah. Dan dia juga adalah measure of cost of living. So kalaulah CPI kita meningkat, cost of living pun meningkat lah dan inflation pun meningkat. Okay, so a weighted CPI measures the change in the average prices of a market basket of goods and services purchased by a typical household, taking into account importance of certain goods and services relative to others. So itulah so macam barang-barang senarai harga barang macam food, drink, clothing, furniture, transportation and so on berada dalam CPI lah. So CPI increases, inflation rate juga increases. Right, so bagaimanakah cara untuk kita kira inflation rate? So this is the formula lah. So inflation rate is CPI this year minus CPI previous year over CPI previous year times 100. Okay, contohnya CPI for the year 2000 was 110 and the CPI for the year 2001 is 1:1. So the inflation rate is, so kita ambil CPI this year 1:1 minus CPI last year 110 over 110 times 100. So the inflation rate is 11%. So kita kena ingatlah inflation rate dalam negara, setiap negara tidak boleh melebihi 3% lah. So kalau melebihi 3% bermaksud macam 11% ni terlalu tinggi. Maksudnya harga barang terlalu tinggi. Tak mampu untuk citizen untuk membelinya. Okay. So there are two types of the, kita kata two causes of inflation lah. We have demand pull inflation and cost push inflation. So for this one juga, saya nak you all refer to the textbook lah. So refer to the textbook, okay, page 465 dan juga page sehingga page 469 sebab dia ada diagram. So demand pull inflation, so maknanya inflation itu harga barang tu meningkat secara drastik disebabkan oleh increase in aggregate demand. So bila aggregate demand melebihi aggregate supply akan berlaku inflation yang disebabkan oleh demand pull inflation. So apakah yang akan contribute to the increase in aggregate demand? Increase in consumption, increase in government expenditure, increase in investment dan increase in export. So bila keempat-empat komponen ini increases, aggregate demand meningkat, so berlakulah inflation. So ini adalah penyebab kepada inflasi demand pull. So kalau lihat page 466 figure 14.1, so di situ figure menunjukkan kalau aggregate demand shift to the right, okay, so aggregate supply tidak berubah, so harga barang akan meningkatlah secara continuously, secara drastik. Okay, causes yang kedua pula adalah cost push inflation. So ini adalah inflation ni berlaku because of the increase in the cost, right? So bila cost of production increases, berlakulah inflation. Contoh, wage push inflation. So bila wage rate increases, cost of production juga meningkat. So bila cost production meningkat, firm terpaksa meningkatkan harga barang. So itu yang menyebabkan increase in price of goods and services dan menyebabkan inflation.
Profit push inflation pula kalau ada monopoli yang sorokkan barang, ya, dia create artificial shortage, so dia akan jadi bila harga barang meningkat kerana this hoarding activities, yes, akan menyebabkan inflation. And then import push inflation pula kalau kita import barang bahan-bahan mentah, raw materials ataupun finished goods dari luar negara, dan exchange rate kita, ya, foreign exchange rate tak bagus, ya, maknanya kita punya currency depreciate, ya, menurun, so cost akan meningkat, so ini akan menyebabkan inflation, right? So boleh refer di page 469, ya, 469 untuk figure 14.2. So itu adalah figure menunjukkan berlakunya cost push inflation, di mana the average the aggregate supply akan shift to the left. Yeah, so aggregate demand tidak berubah. So harga barang meningkat because of the shift of the supply curve. Right. Jadi apakah effect of inflation? Yeah, so if inflation ni dia akan affect consumers' disposable income and their expenditure pattern because the money value has fallen and there are lesser goods can be produced. So dia akan affect income lah. Yeah. So there are the people who will gain during inflation dan who will lose during inflation. So siapa yang akan gain during inflation? Businessmen lah, yeah, who earns higher profit from rising prices. Yeah, and then property owner, macam ada bangunan, ada property lah, ya. Harga property meningkat, so dia akan better off. Shareholder, dia akan dapat higher dividend, higher profit, and debtors who get the real value of money. Maknanya dia masa dia buat pinjaman tu, duit dia mungkin nilai dia lebih tinggi. Who will lose pula during during inflation? Yeah, people who depend on the fixed income, ya. Maknanya macam kita lah, macam saya sebagai government servant ataupun salary saya fix, ya, kita fix. So yes, salary macam tu tapi harga barang meningkat, jadi rugi pada kita lah sebab kita punya pendapatan seperti berkurangan, ya. Holders of government bond, holders of fixed deposit, ya, ini adalah antara orang-orang yang akan rugi lah, ya, dan creditors lah, because when they receive the money owed to them, the real value of money will be less, right? So ini adalah effect of the inflation. And what are the measures, ya, fiscal policy untuk control inflation? So government akan impose in contractionary fiscal policy lah, ya. So government akan increase tax and reduce the government spending. Okay, yang ni kita dah discuss in chapter 9 kan. So government increase tax, bila government increase tax, so the disposable income, ya, akan menurun lah, ya, sebab orang perlu bayar banyak tax. Jadi dia mempunyai kurang duit untuk dia spend in the economy, so masalah inflation berkurangan. And then government juga akan decrease, ya, government expenditure, dia akan kurangkan salary of the government servant, dan dia juga akan kurangkan development project, so job opportunities berkurangan dan sebagainya, akan menyebabkan berlaku masalah inflation akan berkurangan. Okay, alright. Kemudian contractionary monetary policy, ya, sama ada fiscal policy atau monetary policy lah. So kalau contractionary monetary policy, open market operation, legal reserve requirement, bank rate dan juga interest rate lah. So kalau open market operation, central bank akan sell short term bond, government security, treasury bill kepada public dan juga commercial bank. So jadi money supply akan berkurangan di dalam ekonomi dan masalah inflation berkurangan, ya. Legal reserve requirement, central bank akan tingkatkan, ya, naikkan legal reserve requirement ratio, so that commercial bank perlu letakkan reserve yang banyak lah, ya, duit yang banyak ke dalam central bank as reserve. So kuranglah orang dapat meminjam duit daripada bank, jadi money supply akan berkurangan, inflation berkurangan. Discount rate ataupun bank rate, ya, interest on borrowing. So biasanya central bank akan increase, ya, interest on borrowing, ya. Bank rate ni dia akan increase so that people akan kurang meminjam, so dia kuranglah spend in the economy, so money supply berkurangan during inflation. So interest rate pula, interest on saving, so during inflation, government akan persuade commercial bank untuk increase interest on saving, so people akan save more. So bila dia save more, dia spend less, so money supply akan berkurangan dan masalah inflation akan berkurangan, ya. So ini adalah dua jenis polisi lah yang sometimes
maybe will be adopted by the government. Ada juga direct control lah, ya, macam contohnya price control and rationing. So government dia boleh impose price ceiling, price floor, ataupun dia buat rationing lah, dia maknanya kita beli by coupon, kita guna coupon, ya, ataupun anti hoarding campaign, compulsory saving macam EPF lah, ya, EPF tu KWSP. So government macam make it compulsory for kita untuk saving, so that untuk future kita, so that kuranglah masalah inflation untuk kalau kita gunakan direct control ni juga, ya. Alright. Seterusnya, ya, kita lihat unemployment pula lah, ya. So unemployment ini berlaku apabila people who are willing to work but unable to find suitable jobs. Jadi dia nak bekerja tetapi dia tidak boleh cari, tak jumpa pekerjaan. Pekerjaan tak ada untuk dia. So it is a situation where labor force participation available and they are willing to work but could not find jobs. And it is defined as people between the age 16 and 65 who are not working but actively seeking for job. Maknanya daripada umur 16 hingga 65 tahun, dia actively seeking for job. Tak semestinya dia bekerja lah. So bagaimana nak kira unemployment rate? It is number of unemployed divided by labor force times 100. So number of unemployed divided by labor force times 100. Okay. So kita kena tahu juga, ya, labor force ini apa? So labor force ni adalah situation where all persons above the age 16 and older who are employed or actively seeking for job. So maknanya labor force ni consists of employed and unemployed. Tak semestinya orang yang bekerja tu sahaja yang dipanggil masuk dalam labor force. So dalam labor force ni ada employed and unemployed, tetapi unemployed dia actively searching for jobs. Okay. Kalau discouraged worker pula, discouraged worker ni macam dia dah less motivation, macam dia dah tak ada apa orang panggil tu motivation untuk dia cari kerja dah, sebab mungkin dia dah lama cari kerja tak dapat. So discouraged worker dia dah tak masuk dalam labor force. Underemployment juga tak masuk lah, macam dia ada terima part time jobs, ya, yang ataupun dia bekerja under qualification. So dia ada degree tapi dia jadi kerani. So ini juga tak masuk. Ya, dan juga pensioners, suri rumah juga tak masuk sebagai labor force lah. Right? Okay. And kita nak tahu full employment lah. Objektif kita nak capai full employment. Ya, tapi full employment ni kita katakan susah kita nak capai kerana there are those who voluntarily unemployed ataupun dia dah discouraged. So kita kata full employment ini kita tak boleh nak capai 100%, tapi full employment ni adalah all types of unemployment except cyclical unemployment. Okay? Right? Jadi cara nak kira ada di sinilah, ya. Contoh, kita ada nak kira unemployment rate in 2007, so total unemployed. Ya, unemployed mana? Inilah 351.4 bahagi labor force 10,889.5 darab 100. So 3.23% is the unemployment rate in 2007. Okay. Right. So inilah ya labor force, those who are employed and unemployed. Not in the labor force macam inilah ya, students, discouraged worker, below 16 years, ataupun kita kata pensioners ya, ataupun suri rumah ya. So itu bukan under labor force. Okay. So berapa jenis unemployment ya? Kita ada beberapa jenis lah ya. Kita ada frictional unemployment, structural unemployment, cyclical unemployment, seasonal unemployment. Okay, so frictional unemployment ni is a temporary kind of unemployment. So those who are voluntarily quit their jobs to look for other jobs, ataupun fresh graduates who start searching for jobs included in the frictional unemployment. So macam kalau fresh graduate baru je habis belajar, dia sedang mencari pekerjaan, itu adalah frictional unemployment, ataupun kita berhenti satu pekerjaan, momen ataupun masa yang kita nak cari kerja lain tu dipanggil sebagai frictional unemployment. Okay, structural unemployment pula berlaku because of the structural changes. So it exists because the composition of the labor force does not respond quickly to meet the changing demand, technological changes or competition from imported goods and services. Maknanya di sini, mungkin workers itu dia punya skills, dia punya talent tidak match dengan pekerjaan. Maybe pekerjaan sekarang ni dah berubah, dia perlu belajar teknologi atau mesin-mesin yang baru. Tapi dia tak boleh cope dengan that. Ya, dia tak boleh nak adopt that kind of things. So dia terpaksa diberhentikan
kerana dia tidak mempunyai skill dan talent itu. So dia juga dipanggil sebagai technological unemployment lah. So dia tidak memahami teknologi itu, jadi dia terpaksa laid off. Right? Kemudian cyclical unemployment pula berlaku apabila recession dan downswing of business cycle. So ini berlaku tanpa disengajakan, ya, sebab during recession income berkurangan, pendapatan berkurangan, banyak pekerja, firm yang akan ditutup, bisnes yang akan ditutup, so ramai yang akan diberhentikan kerja. So ini adalah berlaku tanpa disengajakan, involuntarily lah, ya. And seasonal unemployment pula berlaku, ya, during season lah, ya, semasa season tertentu. Ya, contohnya macam during heavy rain, fishermen tak boleh nak tangkap ikan. So during certain season, perlukan pekerja ramai. After that season, dah tak perlukan ramai pekerja pula. So itu adalah jenis-jenis seasonal unemployment. Yeah, right? Okay, and then apakah effect of unemployment? Dia boleh berlaku kepada society dan juga kepada ekonomi lah. Yes, kepada individual society, loss of income, self-respect, and then crime rate akan meningkat, loss of job skill, skill akan, kalau terlalu lama tidak bekerja, skill dan talent akan kita lupakan, knowledge akan terlupa, and then social and political problems, efek kepada ekonomi, pendapatan akan berkurangan, akan menyebabkan masalah jenayah dan sebagainya lah. Crime rate akan increases during inflation, during unemployment. Jadi apakah measure untuk control the unemployment? Ya, sama ada guna expansionary fiscal policy ataupun expansionary monetary policy. Kalau guna expansionary fiscal policy, government akan reduce tax and increase expenditure. So bila government reduce tax, during recession, orang ramai tidak perlu bayar tax dengan banyak, jadi dia mempunyai duit untuk spend in the economy, so masalah recession berkurang, kan? And government increase government expenditure, so government naikkan gaji pekerja, banyakkan development project, so dia create job opportunities, jadi masalah recession akan berkurang. So kalau expansionary monetary policy, government in open market operation, central bank akan purchase this short-term bond, government security, treasury bills, from the individual institution, from the commercial bank, so mereka akan mempunyai duit dan money supply meningkat during recession. And then legal reserve requirement, so central bank akan kurangkan legal reserve requirement. Jadi commercial bank akan letakkan sedikit saja duit di dalam central bank sebagai reserve dan dia mempunyai banyak duit untuk dia berikan pinjaman kepada orang ramai, jadi money supply akan meningkat. Discount rate atau bank rate akan dikurangkan during recession. Jadi orang ramai interest on borrowing akan berkurangan. Jadi orang ramai akan meminjam, jadi dia akan spend in the economy, money supply akan meningkat during recession. And interest rate on saving akan dikurangkan during recession. So sebab government nak encourage orang membeli, spend dan kurangkan menyimpan. Jadi orang akan spend more, dan kurangkan saving. So money supply akan meningkat during recession. Alright? So ini adalah expansionary monetary policy. Dan direct control lah, sama ada berikan training, technical education kepada orang-orang yang dah lama menganggur, development of new land, cari new land, develop new land macam Felda, Felcra, beri peluang pekerjaan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, job creation in various sectors in economy, right? So this one lah, inilah antara apa yang kita panggil sebagai macroeconomic problems, inflation and unemployment. Dan inilah yang measure lah, apakah causes dia, apakah effect dia, dan measure to control these two macroeconomic problems. Right? So that's all for chapter 10. Right? So thank you so much. Assalamualaikum.